अस्सलाम वालेकुम जॉन, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज दिल की एक बात बताऊंगा कि इस मुल्क में जिसमें 24 घंटे लोड शेडिंग होती है और मुश्किल से आपको 8 घंटे बिजली मुयस्सर होती है, इस मुल्क में कारोबार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जॉनम की हमेशा से कोशिश रही है कि वो कस्टमर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें। यही वजह है कि इस सीजन में भी ईद उल अजहा पे जो हमारा पूरी कोशिश थी कि हम टारगेट अचीव करें, लेकिन फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कुछ तकरीबन 20-30 कस्टमर्स ऐसे थे जिनके सूट्स हम टाइम पे नहीं दे पाए, और उनको भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सूट देने का वादा किया है कि एक भी कस्टमर से पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सूट बेचना कतन प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए आपका दिल जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हमारी पूरी कोशिश है। बहुत सी सारी चीजें हैं, कस्टमर पॉलिसी में हम चेंजेस लेकर आए हैं कि अब सीजन में 3 जोड़ों से ज्यादा नहीं लिए जाएंगे, ताकि हमारे पास कयामत तक ईद उल फितर और ईद उल अजहा में यही 40 दिन है काम करने के। ईद उल फितर में जो 2 महीने का काम होता है, ईद उल अजहा में हमें वही काम हजारों जोड़े 40 दिन में ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ऑर्डर बुकिंग, सूट स्टिचिंग और पर सूट डिलीवरी तक ये 40 दिन होते हैं। और इस 40 दिन में जब 24 घंटे में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लोड शेडिंग हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में कारोबार करना आसान नहीं है। हमारी इस बार बहुत फंडामेंटल चेंजेस आ रही हैं। ईद के बाद फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, सोलर पैनल्स का बंदोबस्त और किया जा रहा है, जनरेटर्स का इजाफा किया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत आइंदा किसी एक कस्टमर को भी किसी गिले शिकवे का मौका नहीं मिले। हमारी जब भी हमसे कोई कोताही होती है, भले वो 20 जोड़ों की हो, 25 जोड़ों की हो, इस मुल्क में चंद ऐसे अनासर मौजूद हैं जो उस 20 जोड़ों को 2000 जोड़े बना देते हैं, 15 जोड़ों को 1500 जोड़े बना देते हैं। क्योंकि जब आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो आपके दोस्तों के साथ उन लोगों की भी जो आपसे हसद रखते हैं, उनकी भी तादाद में इजाफा होता चला जाता है। हम सब के लिए दुआ गो हैं। हमारा मुकाबला कतन इस मुल्क में मौजूद किसी भी ब्रांड के साथ न था, न है, न रहेगा। हमारा मुकाबला अपने साथ है, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना, एंड टू मेक श्योर वी बिकम द बिगेस्ट एंड योर फेवरेट ब्रांड इंशाल्लाह, जो हम ऑलरेडी है और इसको और बेहतर बनाएंगे। ये तो थी बुकिंग से रिलेटेड न्यूज। अब एक और खुशखबरी है। हमने अल्लाह का नाम लेके इस ब्रांड को स्टार्ट किया, हम 3 दोस्तों ने। चौथी अल्लाह ताला की जात है। हमारा 10% चैरिटी का है। हमने बहुत सोचा कि हम क्या करें, जितनी भी हमसे हो सकती है हम डोनेशन फलस्तीन भी भेजते हैं, बलूचिस्तान भी भेजते हैं। गरीब जो लोग हैं, खास करके जो नीडी हैं, जो बेवाएं हैं, जो कुछ सदका जारिया का काम है, हम वो करते रहते हैं बगैर किसी अनाउंसमेंट्स के। लेकिन एक और फैसला हमारा था कि हम जॉनम का एक स्कूल बनाएं, जिस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। लेकिन मुल्क की हालात की वजह से और हमारी अपनी मसरूफियात की वजह से हम उसको किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो उसके बिना पे जो हमने ग्वादर में, तुर्बत में और पंजगूर में अनाउंसमेंट्स की थी कि जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा उसको जॉनम की तरफ से एक फ्री सूट एज अ गिफ्ट दिया जाएगा, एज अ मोटिवेशन दिया जाएगा। वो सब कुछ तो होता गया, लेकिन हम चाहते हैं इससे ज्यादा करें, क्योंकि हमें इस कारोबार में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ये है कि अवामुल नास की खिदमत की जाए, अल्लाह के राह में खर्च किया जाए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जॉनम की कामयाबी का सबसे बड़ा वजह भी यही है। फंडामेंटल चीज जो लोग हमारा मुकाबला करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमारा मुकाबला अच्छाई में करें, हमारा मुकाबला क्वालिटी में करें, और मुकाबला करना है तो खिदमत खल्क के मैदान में हमारा मुकाबला करें। आज बलूचिस्तान के लोगों के लिए, खसूसन पंजगूर, तुर्बत और ग्वादर के लिए, जॉनम ताउम्र हयात तकरीबन 40 बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, उनकी एजुकेशन की, उनकी स्कूल की फीस की, ताउम्र हयात जब तक वो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, उनकी मंथली फीस, उनकी माहाना जो भी स्कूल का खर्च है फीस के मद में, वो जॉनम अपने जिम्मे लेती है। और ये इब्तदा हमने कर ली है पंजगूर, तुर्बत और ग्वादर में। तुर्बत में हमने 20 स्लॉट्स अवेल किए हैं 20 बच्चों के लिए, जो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, और ग्वादर के लिए आज से इस तारीख से 10 बच्चों का स्लॉट्स की अनाउंसमेंट होती है, और पंजगूर के लिए भी 10 स्लॉट्स की अनाउंसमेंट होती है। आपने करना यह है, अगर आप किसी भी तरीके से अपने बच्चे की स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं,
تو آپ نے صرف جونم آؤٹلیٹ جانا ہے اور جونم آؤٹلیٹ مینیجر کو اپنے بچے کی جو بھی اسکول کی چالان کی فیس ہے اس کے بارے میں اور جو بھی معلومات ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. ہر مہینے پہ جب بھی فیس کی ڈیٹ آئے گی آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بہاف پہ جونم کا برانچ مینیجر یا اسسٹنٹ مینیجر بچے کی وہ اسکول کی فیس ادا کرے گا. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے اور ہم بچوں کو اس کا حق ادا کر سکیں. اب جتنے بھی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں یا جو میری بہنیں ہیں جو کسی بھی وجہ سے گھر میں کسی بالغ کے موجودگی کے ایبسنس کی وجہ سے یا کسی بھی بنا پہ اگر وہ بیوہ ہیں غریب ہیں تو میں اپنی بہن اور اپنی ماؤں کو کہتا ہوں آپ نے اب ٹینشن نہیں لینی. ہمارا وعدہ ہے آپ سے, آپ نے ایک دعا ہمارے لیے کرنی ہے کہ ہر 3 مہینوں کے بعد ہم اس تعداد کو ڈبل کریں. ہم نے اللہ کا نام لے کے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ہم جب بھی جس شہر میں جائیں گے اس شہر میں محبت, اس شہر میں پیار پھیلاتے چلے جائیں گے. ابتدا ہم نے 40 بچوں سے کر لی ہے. توقع اور گزارش آپ سے یہی ہے کہ ہمیں دعا دیں کہ ہم اس قابل بنیں کہ اس تعداد کو ڈبل کریں ہر 3 سے 4 مہینے میں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے کہ آنے والے 1 سے 2 سالوں میں ہم کچھ نہیں تو کم از کم 500 سے 6 بچوں کی ذمہ داری اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری تا عمر حیات, اگر وہ مونٹیسری میں ہے تو مونٹیسری سے لے کے میٹرک تک وہ بچہ جب پڑھے تو اس کو کبھی بھی مہینے کے آخر کی فیس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ جونم آپ کی یہ ذمہ داری لیتا ہے اور یہ بہت تھوڑا ہے جو ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی انشاءاللہ اس 40 کی تعداد کو ہم 400 کریں گے, 400 کو 1000 پر لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو 99 برانچوں کا اگر آپ سلیم دکھا سکیں, یہ 99 برانچوں کا جو ہمارا خواب ہے 99 شہروں میں انشاءاللہ تعالی وہ بچے جو محروم ہیں تعلیم سے ان کی تعلیم کی ذمہ داری جونم آج سے لیتا ہے. ہمیں آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے. ہماری زندگی میں ایک فلسفہ ہے ٹو بیکم دا بگیسٹ اینڈ یور فیوریٹ برانڈ, آپ کا پسندیدہ برانڈ بچوں سے لے کے بڑوں تک. اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہم اس کو مانیں گے, ہم اس کے لیے سامنے آئیں گے. جتنے بھی سوٹس لوگوں کے رہ گئے تھے ان کو فری آف کاسٹ ہم نے ڈیلیور کر دیے اور ڈیلیور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج دوبارہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سوٹ بیچنا ضروری نہیں ہے, ہمارے لیے آپ کا دل جیتنا اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کوشش, چند لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جونم پر ایک تھوڑا سا بھی برا وقت آتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور کبھی بھی اس ملک میں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو آگے بڑھنا نہیں دیتا. تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ اس چیز میں مصروف رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی خدمت میں, لوگوں میں پیار بانٹنے میں, اور بلوچستان کا جو جھنڈا ہے, یہ بلوچستان کا پہلا سٹارٹ اپ ہے پوری دنیا کا جو اس لیول اور اس مقام تک پہنچا ہے. ہم اس دھرتی کے بچے ہیں, ہم اس کا جھنڈا پوری دنیا میں, پورے ملک میں لہراتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جو پہلا فرض ہے, کیونکہ تعلق بلوچستان سے ہے, تو بلوچستان کو جتنا دے سکیں اتنا دیں گے. اب ایک خوشخبری آپ کو دیتا ہوں کوئٹہ کے لوگوں کے لیے. انشاءاللہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا آؤٹ لیٹ جونم بہت جلد بنانے جا رہا ہے. اور کوئٹہ کے میرے وہ پیارے سے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں, انشاءاللہ کوئٹہ کے لیے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی جائے گی اوپننگ سیریمنی والے دن. آپ سب کی دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اس ملک کو سلامت اور تابندہ رکھے. اور جو بھی تعلیم سیکھنا چاہتا ہے, اب آپ کو پتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے جونم فلیگ شپ اسٹور. آپ نے جونم مینیجر کے پاس جانا ہے اور آپ نے ان سے کہنا ہے کہ جونم میں پڑھنا چاہتا ہوں, پلیز ہیلپ می آؤٹ ود دیٹ اینڈ وی وڈ لو ٹو ہیلپ یو آؤٹ. تھینک یو سو مچ جونمس.